Ramchak swa sakantikon getalgpa video na ya video nga mijalo gesa video tangka kamaini geman website gesa ni geman nasmana video tareta ha aro ya no tangka kamaina man bibia wa tangka kamai geman ko anga dalo nasmana withdraw ka emiswatken nasimang kamaina scan semode nasimana link ko description box on atinga description box oni ko check kai click kai register kai nasimang kamaina kta mangen yano kamaina mamung tangka gongsa ba bonani dongja andin nasimang video ko ni aro link ko share kai ba nasimang kamaina kta mangen video main di one video ni ani aya uni ko nasimang kamaina scan semode kamaina kta mangen nasimang earning namin taraka uni ko nasimang kamaina scan semode kamaina kta mangen skang ba dalo withdraw ka emisokot na din nasimang ATM card rang nangen aro bitcoin rang ko chakhala nangen aro PayPal ada usuna nasimang na ya PayPal apps chi withdraw ka emisokot ken ya PayPal apps ko nasimang Play Store ni ko download ka ino register ka na nasimang ba apps ki ko jakhalbo no withdraw ka naman ken tawanga ya PayPal ko misokatinga mo nasimang withdraw ka aude nasimang na yano nakatken send dakim na mo tangka napigen yano uni ko daude bank account china nasimang watats ka naman gen nasimang ni mobile on nasimang watats ka naman gen PayPal wa link ni ko nasimang PayPal na watats ka bo wa PayPal ni ko nasimang ni bank account na watats ka nagtaman gen Daude yano ni ko withdraw ka yang mesukat kene. Tau yano mandirang ni withdraw ka agaman PayPal na withdraw ka agaman rang ko bandege mes kosak ko mesukinga. Anga yano tau nakinga mo yano 756.53 dollar ko anga manjuk kamajok. Ndege mengna ansing Indian currency ode Indian currency ya ibas kajok mo. Hazal sotoksa recharge ni koksni. Yandeke kamai jok mo daw ya kamai gemen ko nga daw yano withdraw kai misukat ken ya withdraw mo nasong video ni na scan mo de video ko ya chini na riang nak taman ken ya daw mandrang ni withdraw ka gemen rang ban dikinap misuk ya mo yano daw nga ya ko withdraw kai misukat ken ne nasmana ya withdraw ko mas step po ya withdraw ko step in ba nasmang yano Mastercard ko ba yano select naman gen aro yano Bitcoin yaram ko select naman gen aro bil iPhone kita ya dawa nga PayPal kita khatken ya ko ya PayPal donga ya State Bank system donga nasimang State Bank system ya kita bakana mangen taw ya PayPal ko nga click kagen ne PayPal ko click aingon nasimang na yano PayPal ID ko kapat na tonggen mungsung bati email mo PayPal ko kholiu na simang email ko kapat na nanggen email ko kapat na kataba nang thela ni kaman ya email ko kapat na tananggen tawa yeno email ko kapat ken mo tawde nga yeno kapat chuk ne email ko kapat chuk tawde ya ko withdraw dakat ay genok ya ko withdraw dakat na sana ay genok kaman ya ko withdraw dakat po mo